बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे जो थे वो कोरोना की वजह से बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज इजलास हुआ है जिसमें अहम फैसले सामने आए हैं। उन पर हम बात करेंगे। कोरोना के दौरान जो तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है और हुकूमत ने क्योंकि SOPs के साथ जो है वो तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है और ये फैसला जो अब सामने आया है इसमें अब देखते हैं कि कहां तक SOPs के ऊपर अमल दरामद होता है, तालीमी इदारे इसको किस तरह से लेते हैं और फिर बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं वो मई और जून में कराने का जो है वो फैसला हुआ है बजाय मार्च और अप्रैल के। और इसके अलावा हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो पाकिस्तान में कब तक दस्तयाब हो सकेगी और क्या उस वैक्सीन के आने के बाद इस वबाई मरज का वाकई खात्मा हो जाएगा और हुकूमत की जो हिकमत अमली है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर, चाहे वो वैक्सीन की दस्तयाबी हो, वैक्सीन को इंजेक्ट करवाना हो, तालीमी इदारों को SOPs के साथ खोलना हो और उसको फिर बरकरार भी रखना हो, वो क्या है इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, आप वाइस चांसलर हैं GC लाहौर। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है तालीमी इदारे खोलने का, तालीमी सिलसिला जो है इसको बरकरार रखने का, आप इसको ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा इकदाम है कि बातदरीज हम तालीमी इदारे खोल रहे हैं और हमें थोड़ा सा और मौका मिल रहा है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ओपनिंग में अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है। ठीक है, उसमें हमें और एहसास होगा कि कहीं ये जो कोरोना वायरस की शिद्दत है वो दोबारा से तो नहीं बढ़ रही। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने का ताल्लुक है वो भी 1-1 हफ्ते के गैप के साथ खोला जा रहा है ताकि जितनी एहतियात मुमकिन है वो कर सकें। सही है, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि तालीमी इदारे खुलें। हमारे ख्याल में जो वो मोड ऑफ एजुकेशन है कि जिसमें हम फेस टू फेस एजुकेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल सही। लेकिन मजबूरी के बाइस हमें ई-लर्निंग पर आना पड़ा और उसकी वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम कन्वेंशनल तरीके से दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो वर्चुअल लर्निंग के तरीके से नहीं हो सकता। सही। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन सर, हमने देखा है कि जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, उस वक्त हमने देखा कि बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप्स लिए और स्कूल्स 2 बंद हुए, लेकिन उनका तालीमी सिलसिला जो है वो एप्लीकेशंस के जरिए, ई-लर्निंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम जो पीरियड था उसके अंदर उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस तैयार कर ली और बड़ा क्विक उसके ऊपर काम हुआ। पाकिस्तान में इस तरह नहीं हो सका। उसकी एक रीज़न क्या है? दूसरी बात ये कि फिर उन्होंने रिवाइवल बहुत जल्दी किया तालीमी इदारों को बहाल करने का, जल्दी उन्होंने स्कूल ओपन कर लिए और SOPs बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करवाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी कंट्री में क्या सूरत हाल है? देखिए, जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें ये हुआ था कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उसमें पहले से बहुत अरसे से ई-लर्निंग का रिवाज चल चुका था। सही। तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी ट्रांजिशन नहीं थी कि वो फेस टू फेस टीचिंग से वर्चुअल टीचिंग की तरफ चले जाएं, बल्कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हाइब्रिड एजुकेशन पे, यानी कि कुछ कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन देती थी, कुछ जो हैं वो फेस टू फेस ऑन कैंपस टीचिंग करती थी। तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो स्विच कर जाएं 100% वर्चुअल टीचिंग में। सही है। जबकि हमारे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। मार्च में जब हमने एकदम से 1 हफ्ते के नोटिस पर हमने वर्चुअल टीचिंग का आगाज़ किया तो उसमें हमें बहुत सी तकलीफ हुई। लेकिन इस दफ़ा जो सेकंड लॉकडाउन हुआ इसमें हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह तैयार थे। हमारी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास मैसर थी और हमने बहुत बेहतर तरीके से। सर, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। डॉक्टर नौशीन हामी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत। मैडम, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे कि वैक्सीन जो है वो प्रॉबेबली कब तक अवेलेबल होगी पाकिस्तान में और उसका क्या लाहे अमल है गवर्नमेंट का उसको लेकर कि कितने लोगों को इनिशियली जो है वो इंजेक्ट की जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन जो है जी वो हम लोगों ने जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि साइनोफार्म चाइना की जो कंपनी है उससे हमने इनिशियल 1.2 मिलियन वैक्सीन की बुकिंग जो है
وہ فارملائز ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی یہ فیبروری مارچ تک ہمیں امید ہے کہ وہ ویکسین پاکستان پہنچ جائے گی. اس کے لیے لائحہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں, جو اسینشیل ہیلتھ ورکرز جو اس وقت کووڈ وارڈز میں کام کر رہے ہیں اور کووڈ کے پیشنٹس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں, یہ ویکسین پہلے ان فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی. اور پھر 65 ایئرز سے ابو جو ہماری پاپولیشن ہے, کیونکہ یہ سب سے یہ سینئر سٹیزن سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں کووڈ کی کمپلیکیشنز کے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ سیکنڈ سٹیج میں جب ہم مزید فارماسیوٹیکل کمپنی سے رابطے میں ہیں, جیسے ہی دوسری کمپنی بھی کوئی فائنلائز ہوگی تو اس کے بعد پھر مزید ویکسین جب آئے گی تو وہ پھر باقی تمام ہیلتھ کیئر ورکرز ان جنرل اور اس کے بعد 60 ایئرز سے ابو پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہوں گے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, کن کن کنٹریز کے ساتھ بات چل رہی ہے اس وقت, ہم ان سے ویکسین منگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جب یہ شروع ہوئی تھی تو پاکستان کی جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی اس نے بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز جو کہ ویکسین کے ٹرائلز کر رہی تھیں ان کو فالو کرنا شروع کیا تھا. اور فائنلی 6 کمپنیز جو ہیں وہ اینڈ میں شارٹ لسٹ ہوئی تھیں, جن سے فائنل موڈیلٹیز ڈسکس کی جا رہی تھیں ان سینس آف اس کی اویلیبلٹی, اس کی افورڈیبلٹی, اس کی سیفٹی, اس کی ایفیکیسی, اور سب سے زیادہ کہ وہ جو اسٹوریج کے لیے جو ہمیں اور کولڈ چین جو چاہیے ہوتی ہے ویکسینز کو رکھنے کے لیے, وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے تو 6 کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا. ان میں سے ایک کے ساتھ تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ فائنلائز ہو گئی ہے. باقی بھی جو ہیں وہ چائنا کی بھی ہیں, اس میں رشین ویکسین بھی ہے اور کچھ یورپین ویکسینز بھی ہیں جن کی باقی سیکنڈ سٹیج کے لیے جن سے بات چیت جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ نام بھی جلدی سامنے آ جائیں گے جیسی فائنلائز ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو ویکسین ہے کیا اس کو فری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا یا اس کے کچھ چارجز ہوں گے؟ نہیں جی, جو گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین پروکیور کی جائے گی وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ جو ہے وہ پاپولیشن کو دی جائے گی. مگر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پرمیشن دی گئی ہے کہ اگر وہ ویکسین پروکیور کرتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ڈرافٹ کے پروسیجر سے گزر کے وہ پرووائڈ کر سکیں گے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں, مگر گورنمنٹ کے لیول پہ جتنی ویکسین آئے گی اور جس بھی پلیٹ فارم سے آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی فری آف کاسٹ جو ہے وہ اویلیبل کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا میم یہ بھی بتائے گا کہ کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ اور کنٹریز کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے ویکسین منگوانے کی, تو کچھ یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ ویکسینز ایسی ہیں جن کو آپس میں ملا کے ایک ویکسین بنائی جا رہی ہے اور پھر وہ انجیکٹ کی جائے گی. اس بات میں کہاں تک جو ہے وہ یہ بات درست ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے سائنٹسٹ کہاں کھڑے ہیں اس ریسرچ کو لے کے, اور اس کو اب تو ظاہر ریسرچ بھی کمپلیٹ ہو گئی, ویکسین بن بھی گئی ہے, تو یہ مینوفیکچرنگ کی طرف ہم آ سکتے ہیں؟ جی ابھی تو یہ کہ جو کلینکل ٹرائلز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں جو کینسینو بایو کے, جو کہ وہ بھی تقریباً مکمل ہونے کی طرف ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری ساری سٹڈیز جاری ہیں اور پاکستان میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں. مگر اس وقت فی الحال مینوفیکچرنگ کی طرف تو ابھی نہیں, ابھی تو یہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں انہی کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے بہت ڈیپتھ کے ساتھ. اور جہاں پر آپ کی وہ بات ہے کہ وہ مکسنگ کی, وہ کچھ ممالک میں 2 ڈفرینٹ ویکسینز کو دونوں ڈفرینٹ بازوؤں میں لگا کے وہ ٹرائی کیا جا رہا ہے, اور ان کا اندازہ ہے کہ جب یہ 2 ویکسینز جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی لگیں گی تو امیونٹی زیادہ بہتر ڈیولپ ہو سکتی ہے. مگر چونکہ یہ ساری ویکسینز پہلی دفعہ دنیا میں بنی اور عام طور پہ کوئی ویکسین بننے کے لیے 6 سے 8 سال لگتے ہیں, اس کے اوپر پوری اسٹڈی اور ریسرچ ہوتی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل 8-10 مہینے کی ورکنگ کے بعد یہ ویکسین آ گئی. آج تک کبھی اتنی جلدی دنیا میں کوئی ویکسین ڈیولپ نہیں ہوئی. تو اس کی جو فائنل چیزیں ہیں وہ تو اب ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلیں گے کہ اس کی کتنی دیر تک اس کی امیونٹی ڈیولپ رہتی ہے, کتنی جلدی یہ 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد کب یہ دوبارہ ویکسین دوبارہ سے لگانی پڑے گی. جس طرح سے انفلوئنزا کی ویکسین ہر سال لگوانی پڑتی ہے, تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بار بار لگوانی پڑے. تو یہ ساری چیزیں ٹائم بتائے گا. فی الحال تو یہ انشور کیا گیا ہے کہ یہ انسانی استعمال کے لیے سیف ہے
اور اس سے انسان کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے جس سے وہ کورونا سے بچ سکتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. آج بڑا اہم فیصلہ آیا ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو لے کر کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اوپن کر دیے جائیں گے 18 تاریخ سے. از اٹ سیف؟ آپ کیا کہتی ہیں اور کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروانے جا رہی ہے اس کو لے کر؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ڈیٹس دی گئی ہیں وہ 15 جنوری کو اس کے بارے میں پھر سے ایک ریویو میٹنگ ہوگی تاکہ یہ تمام اس وقت جو آج سے 10-12 دن کے بعد جو سچویشن ہوگی اس کو ریویو کیا جائے. بظاہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ سلائڈ سا ڈکلائن کی طرف اب کیسز جا رہے ہیں، مگر یہ کہ یہ سب لوگوں کے رویوں پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ ڈکلائن جو ہے یہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے اور کیسز اور نیچے کی طرف جا سکتے ہیں. ظاہر ہے جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھولیں گے تو اسٹرکٹ ایس او پیز کے ساتھ کھولیں گے اور وہ تمام ایس او پیز جو ہیں وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایشو بھی کر دیے گئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح سے اسکول کالجز کھولیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کورونا کے پھیلاؤ سے بچ سکتے ہیں ہم لوگ. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، وقت دیا آپ نے ہمیں. مین وائل ناظرین ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے عاصم شوکت صاحب ہے، پی ٹی آئی رہنما ہے. آپ سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کے رویوں کی بات ہے، سر ہم ویکسین لگا لیں، ہم جو ہے وہ کوارنٹین ہو جائیں یا ہم حفاظتی اقدامات جتنے بھی کر لیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے رویوں پہ. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کے کیا کرنے جا رہی ہے، کیا لاہے عمل ہے، کیا پالیسیز کوئی ترتیب دی ہیں؟ کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ پہلے شادی ہالز کھول دیے، پھر مارکیٹس بھی کھلی، لوگوں نے اس کے اوپر کیا، لیکن اب اتنا نہیں عوام جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں، میں بار بار ایک بات پہ بڑا سٹریس کرتا ہوں کہ پرابلم ہے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اگر ہم بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، لاک ڈاؤنز کرتے ہیں تو معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے. صحیح. اور اگر اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو پھر وبا پھیل جاتی ہے. تو دس از سم تھنگ، جیسے میں نے کہا نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. بالکل صحیح. اب آپ نے معیشت کے پہیے کو بھی چلتا رکھنا ہے اور لوگوں کو وبا سے بھی بچانا ہے. دس از جسٹ لائک کہ بھوک سے بھی بچانا ہے اور وبا سے بھی بچانا ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ جو فیسلٹی آپ کہہ لیں کہ کاروبار کو کھولنے کی حکومت پاکستان کی طرف سے فیسلٹی دی گئی ہے، جی بالکل. اب اس کا مس یوز کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ عوام خود ایک ذمہ دارانہ جو رویہ اختیار کرے. اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ایس او پیز کی اگر ہم مکمل اس کی وہ کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، جس میں سینیٹائزیشن ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ ماسکنگ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اور پھر جو بھی چیز ہے اس کو ضرورت کے تحت کیا جائے. ہمارا جو کلچر ہے نا وانڈرنگ کا، کہ موسم اچھا ہوا ہے، ہم سب نے باہر جانا ہے، شادیوں کا سیزن آیا ہے، 300 کی پابندی ہے، کسی نے پابندی نہیں کرنی، سب نے 1000-1500 گیدرنگ کرنی ہے. مارکیٹس میں گھس جانا ہے، اور وہ جو ونڈو شاپنگ کا ایک وہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، خواتین کا کہیں سیل لگی ہو یا کہیں کوئی آپ دیکھیں کوئی ہوٹلز ہوں، کہیں بھی لوگ کھانے کی جگہ پر اس طرح اکٹھے ہیں شادیوں پہ. the problem is کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، پہلی ویو ہم نے بڑا سکسیسفلی اس کو نپٹا. نو ڈاؤٹ ایسا ہی. اور آپ اسی خطے میں ہماری نیبرنگ کنٹریز کو اگر دیکھیں، عاصم صاحب سوری آپ کو یہاں پہ کٹ کری ہوں، آپ نے جو فرسٹ ویو کی بات کی اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں زیادہ انوالومنٹ جو تھی وہ گورنمنٹ کی تھی. گورنمنٹ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. جہاں پر فل لاک ڈاؤن کرنا تھا کچھ عرصہ فل لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ آ گئے، اور واقعی ہم نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ہم اس میں کامیاب ہوئے. لیکن وہ چیز اب جو ہے، اب ظاہر تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں نا، تو اب کس طرح سے گورنمنٹ اس کو کرے گی؟ اگین یہ جو آپ کی اکنامکس ہے نا، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ہر روز میں خود ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں جہاں آپ کے یہ جو پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے جس وقت نمائندگان آ کے وزراء سے ملتے ہیں نا، دے آر اباؤٹ ٹو کرائی. ان کے اوپر پریشر کچھ اور قسم کے ہیں. جو ٹاپ آف دی لائن کچھ سکول ہیں وہ ٹو سم ایکسٹینٹ مینیج کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی آن لائن کیپیسٹی جو ہے اس کو انکریز کر لیا ہے، لیکن وہ کتنے ہیں؟ گنے چنے چند سکول ہیں. اب بچوں کا جو اس دفعہ ہم نے ایک چیز لازمی کر دی ہے کہ اس دفعہ بغیر امتحان کے کوئی پاس نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو بورڈ میں بیٹھ رہے ہیں بچے، ان کے لیے ہم نے سکول پہلے کھول دیے تاکہ تھوڑی سی پڑھائی ہو اور وہ سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے. پھر جو نچلے سکول کے بچے ہیں ان کی آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گی، لیکن اسکول جانا وہ بعد میں شروع ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ود ایس او پیز. جو آپ کے سینئر کلاسز ہیں، جو ذرا میچور ہیں، وہ آن لائن کلاسز کو زیادہ اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ہم آخر میں لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگین اٹ ڈیپینڈس. ابھی
जो हमारी एक रेशो होती है टेस्ट कंडक्टेड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है, वो जो रेशो है वो मुसलसल कम हो रही है, जिसने हमें एक जिसे कहते हैं ना एक साइन ऑफ होप दिया है कि टू सम एक्सटेंट हम हौसला कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ प्रेशर जो था वो निजी स्कूलों का वो बहुत ज्यादा था, वो चाह रहे थे कि उनका जो कारोबार है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, तनख्वाहें टीचर्स की और फिर बच्चों का बिल्कुल राब्ता कट जाता है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक सेफ पैसेज देखा है कि इस तरह स्टेजेस में स्कूलों कॉलेजेस को खोला जाए कि टीचर पे भी उतना बर्डन ना पड़े, निजी स्कूलों पे भी बर्डन ना पड़े, और एट द सेम टाइम जो हमारी हेल्थ कैपेसिटी है वो भी ओवर बर्डन ना हो। तो दिस इज रिक्वायर्ड। लेकिन आप देखें, हमें अपने लिमिटेड ज़रा में रहते हुए, अपने जो महदूद हमारे पास वसाइल है उनमें रहते हुए लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, जो यही इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अभी बात हम कर रहे थे जैसे हमारे 9th 10th के लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुए, जाहिर खैर आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, लेकिन फिर भी एक ये तालीमी सिलसिला है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इम्तिहानात नहीं हुए। सर, ये कितना लॉस हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? जाहिर है स्टूडेंट्स जो थे वो अपने एग्जाम्स के लिए रेडी थे, उन्होंने पूरा साल मेहनत की, लेकिन एग्जाम नहीं हुए, उससे वो थोड़े मायूस भी हो जाते हैं बच्चे, और फिर उस तरह से अपनी स्टडी को लेकर आगे नहीं चल सकते। कितना लॉस है बच्चों के लिए? ये बहुत ज़्यादा लॉस है जी। इसका भी हमें पूरी तरीके से एहसास भी नहीं है कि हमारी इस जनरेशन को इस तरह के एजुकेशन ब्रेकआउट से कितना नुकसान हो चुका है। सही है। लेकिन वही जिस तरह आप साहब ने कहा कि आसिफ साहब ने कहा कि हमने ये देखना है कि उस वबा का सामना करते हुए किस तरीके से कितना एक मयार को अपने कायम रखना है तालीम के। बिल्कुल सही। तो उसमें ये है कि कोशिश ये की जाए कि बच्चों के इम्तिहानात लिए जाए। बिल्कुल सही। अगर हम उनके बोर्ड के इम्तिहानात लार्ज स्केल पर नहीं ले सकते तो स्कूल कॉलेजेस में इंतजाम किया जाए कि उनके इंटरनल एग्जाम्स हों, क्योंकि एग्जाम में तो सर वैसे भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस से बैठते हैं, वो तो पास तो नहीं बैठते, बिल्कुल। फॉलो हो सकता है। वो एग्जामिनेशन प्रोसेस जो असेसमेंट प्रोसेस है उससे लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। हमारे बच्चों में आदत है कि वो उसी वक्त सीखते हैं जब वो इम्तिहान की परेशानी होती है, उसी वक्त पढ़ते हैं दिल लगा करके, जब इम्तिहान पास करने की फ़िक्र होती है। सही। तो वो बहुत ज़रूरी है कि इम्तिहान जो है वो एक अहम हिस्सा है हमारे एजुकेशन प्रोसेस का। तो कोशिश की जाए कि किसी तरीके से भी बच्चों के इम्तिहानात लिए जाएँ। हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन असेसमेंट का एक तरीका बनाया, ठीक है, और उसको इस तरीके से पेश किया कि लर्निंग आउटकम्स की तरफ तवज्जो दी जाए, ना कि इस बात को बावर कराया जाए कि आप याद करें और रिप्रोड्यूस करें बैठकर। तो उससे एक तरह से हमने एक बेहतरी की तरफ जो है एक सफ़र शुरू किया कि भाई अब हम चाहे किताबें खोल कर भी कोई इम्तिहान दे रहा है उसको उसकी इजाज़त दी जाए, और इस तरह का इम्तिहान डिटर्मिन किया जाए कि जिससे बच्चों की लर्निंग आउटकम्स का टेस्ट लिया जाए। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ई लर्निंग के भी बहुत से फ़वाइद हैं। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता हमें मजबूरन भी उसकी तरफ जाना पड़ रहा है, जी बिल्कुल, तो हम उसका तरीका इस तरह का इख्तियार करें कि जिससे हम अपने बच्चों की तालीम में कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। बिल्कुल सही। आसिम साहब, ई लर्निंग की बात हो रही है, आपसे पहले मैं डॉक्टर साहब से यही बात कर रही थी कि अगर हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को, तो वहाँ पर पहले ही उनके पास ये ट्रेंड है ई लर्निंग का, लेकिन हमारा ज़ाहिर है पूरा 1 साल हो गया हमें, जनवरी से ये शुरू हुआ कोरोना और अब जनवरी आ चुका है। तो इस सारे टेन्योर में पाकिस्तान का जो ये प्रोसेस है ई लर्निंग प्रोसेस, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, और ख़ास तौर पर जब हम एम्फेसिस करते हैं हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स को, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, फिर मैट्रिक तक, वहाँ पर हमें ये चीज़ें कम नज़र आती हैं। प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तो खैर अपना कर लेती हैं ना इस चीज़ को हैंडल। तो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ हुकूमत ने सोचा है कि क्या किया जाएगा इस चीज़ को लेकर? अच्छा सुमेरा, देखें इसके बगैर गुजारे नहीं है। एक ओवरऑल वर्ल्ड में एक चेंज आ रहा है 2 लिहाज से, एक तो इस कोरोना वायरस की वजह से, और दूसरा आप देखें कि जिसे कहते हैं ना चेंजिंग टाइम्स, सोशल मीडिया का दौर आ गया। आपका एक छोटा सा जो बच्चा है वो स्मार्टफोन के जो गैजेट्स हैं उनको इस तरह यूज करता है जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं वो शायद मैसेज भी नहीं कर सकते। हमारे बहुत से बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर अभी भी नहीं है। नहीं, उसके लिए एक तो हमारी ये पॉलिसी है कि हम जो खवातीन को अब उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक पॉलिसी है कि लोगों को इस धारे में लेकर आ रहे हैं कि जो उनकी फंडिंग भी करनी है, उनकी इमदाद भी करनी है, वो हम अब जदीद तरीकों से हम स्मार्टफोन के जरिए बायोमेट्रिक के ऊपर करें। ठीक है। तो एक एफर्ट तो जारी है, लेकिन
पर्टिकुलरली एजुकेशन के मसले पर आपने ये बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जी, जी। और जहाँ जो थोड़ी सी बड़ी क्लासें हैं वहाँ तो ये चीज़, और मेट्रोपॉलिटन्स में ये चीज़ जल्दी लोगों ने अडॉप्ट कर ली बिल्कुल ऐसे ही। है, जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब ने बताया। लेकिन जो रियल चैलेंज है वो जो हमारे ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं जहाँ फंड्स का और ये तमाम इशू है, वो उसके लिए हमने स्टेप्स में स्ट्रेटजी की है। अभी हमने एक पीटीवी के ऊपर लर्निंग सिस्टम शुरू कर रहे हैं हम, और बल्कि उसकी कुछ तो स्टार्ट तो उसका हो चुका है, और अब ई लर्निंग का जो है, द पॉइंट इज इफ नॉट टुडे देन टुमारो जो पढ़ाई का तरीकाकार है ना वही चेंज होने जा रहा है। आप देखेंगे कि जो जैसे कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, ये कॉलेजेस के लिए और स्कूल्स के लिए ये एक डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट करने जा रहे हैं हम। अब लोग ऑनलाइन ही कोर्स रजिस्टर किया करेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ा करेंगे। अभी भी जो काम हो रहा है वो ज्यादा ये हो रहा है कि ऑनलाइन पेपर किस तरह लिया जा सके। उसके लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जदीद दुनिया में अगर आप देखें तो वहां ओपन बुक टेस्ट हो रहे हैं बड़ी। ये हमारा ही तरीकाकार था कि हम एक रट्टा सिस्टम के ऊपर लगे हुए थे कि जनाब आपने रट के चले जाना है, किताबें बंद होनी है और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उस पर ब्रेक लग जानी है। अगर हमने अपने आप को एट पार रखना है इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें ऐसे सिस्टम को राइज करना पड़ेगा जिसमें हमारी सोचने की जो सलाहियत है, जो हमारी तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएटिविटी है, वो इंप्रूव हो। और इट डज नॉट मैटर कि किताब है या नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमें खुद जो एसेंस है। ये फायदा हमें कोरोना के इस मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जब हम ऑनलाइन हो जाएंगे तो हमें इंटरनेट के इस्तेमाल से और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है, मजबूरन अगर हम शौकिया नहीं लेंगे तो फिर मजबूरन हमें करना पड़ेगा। तो आई होप के सर इस वक्त अगर हम ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन को हम देखते हैं प्योरली, इस वक्त क्या सिचुएशन है? कोई जो केसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं या फिर उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है? अच्छा सुमेरा, दो बातें हैं कि केसेस का जो मैंने अभी आपको रेशो बताया वो रेशो हौसला अफजा है, हल्का सा स्लाइड सा डिक्लाइन है। जितने अंदाजे थे पहले कि कब ये डिक्लाइन, ये जो ग्राफ है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसके मुताबिक यही था कि जनवरी के मिड से ये ग्राफ जो है अपना क्लाइमेक्स क्रॉस करके नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये था, लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं कहता हूं कि शायद हमारी कौम को जो है ना, जो रवैया है उसको आप लोग बड़ा हैमर कर रहे हैं, हुकूमत हैमर कर रही है। सो मच सो आप किसी को फोन करें तो आगे से वो कोरोना रिलेटेड रिंग बैक टोन हमने चेंज कर दी है। सही कह रहे कि लोगों के ऊपर सवार हो जाए कि देयर इज कोरोना, कोरोना है, कोरोना है। देखें हमारी पहली जंग तो यही लग गई कि लोगों को यकीन दिलाएं कि कोरोना है। ये तो बाद की बात है कि सबसे पहले लोग उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसके लिए हिफाजती इकदामात को अडॉप्ट करें। अभी तो एक खास तबका जो थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है, जिसके सोसाइटी में स्टेक्स हैं, जो एजुकेटेड है, जो शऊर रखता है, वो तो अंडरस्टैंड करता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग भी करता है, वो गाड़ी में सैनिटाइजर भी रखता है, वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हुए मास्क भी पहन लेता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है वो शायद किसी और माइंडसेट में है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो एक दफा टीवी पर ही कह दिया था कि लाहौरिया तो शायद कोई और ही मखलूक है, बड़ी बात में ले दो हुई। हालांकि उन्होंने बड़ी नेक नीयती से कहा था भाई समझे इस चीज को, जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम है आप उसको काउंटर किस तरह करेंगे। सही। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आप भी बार बार प्रोग्राम कर रही हैं और जो आप बार बार एक क्वेश्चन पूछती हैं कि हम किस तरह करेंगे, ये शायद लोगों को हैमर कर रहे हैं और इसके अलावा चारा नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरा तरीका वही है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर लें। अब इंग्लैंड में देखें ना क्या हुआ, वो तो बड़ी मईशतें थी, उन्होंने संभाल लिया। हमारी 2.5 करोड़ फैमिलीज वो हैं। मैं आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं ना करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी सख्ती करने पर, लॉकडाउन करने पर। और 2.5 करोड़ फैमिलीज वो है, इसका मतलब ये है तकरीबन 10-12 करोड़ लोग वो हैं जो डेली वेजर्स हैं। वो सुबह को काम नहीं करेंगे तो रात को खाएंगे नहीं। तो उसके बाद आप इमेजिन करें सुमेरा कि स्केल क्या होगा उस प्रेशर का जो लोगों के ऊपर पड़ेगा, कि भूख का, रोटी का, कमाई का। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें प्रीवियस जो लॉकडाउन था उसमें नजर आई, हमने देखा है सबने। और फिर वो इमरान खान साहब ने बकायदा स्टैंड लिया। जाहिर है हर तरफ से प्रेशर था, ऑपोजिशन का प्रेशर अलग था, एक्सपर्ट्स का प्रेशर अलग था, WHO का प्रेशर अलग था। उनके जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो उनका स्टेप लिया गया था उसको बड़ा इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं गरीब आदमी के साथ खड़ा हूंगा। जब गरीब आदमी घर से निकलता है तो उसके बीवी बच्चों में एक उम्मीद बन जाती है, और जब वो घर खाली हाथ आता है तो फिर बड़ा एक पैथेटिक सिचुएशन होती है, बीवी बच्चों के कुछ कमा के नहीं लाया। अच्छा यहाँ अगर आप इजाजत दें 1 मिनट और, मेरी बात लंबी हो गई है, मैं आपके तवज्जुह से फायदा उठाते हुए एक
ہٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی اپوزیشن پارٹیوں پہ. آپ کہیں گے یہ سیاست آ گئی ہے پھر, لیکن مجبوریاں کیا کریں, کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز میرا جو 3-4 ماہ پہلے تک تھکتی نہیں تھیں یہ شور ڈالتے ہوئے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, ٹرانسمیشن لائن کو کٹ کر دیں, مارے گئے, عمران خان نے پتہ نہیں کتنا ظلم کر دیا ہے قوم پہ, آج وہی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز میں جلسے, جلوس, لاک ڈاؤنز, پروٹیسٹس کہ جناب بند کر دو, زیادہ سے زیادہ اپنے بیویوں, اپنے بچے, اپنے بزرگ, اپنے دوست احباب زیادہ سے زیادہ تعداد میں جلسوں میں آئے, جلوس میں کریں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب اپوزیشن پارٹیوں کی کرونا سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ہمارے جلسے میں آئیں گے تو کرونا نہیں پھیلے گا, اور اگر ویسے کوئی لوگ اپنا روزگار کمانے, معیشت کا پہیہ چلانے نکلیں گے تو کرونا پھیل جائے گا. ناظم صاحب, آپ کی جو اپنی ذاتی مفادات کی جو جنگ ہے اس کے آگے تو یہ ان کو کچھ بھی نہیں لگتا, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو تو انہوں نے کور کیا ہوتا ہے, لیکن عوام کے بارے میں. اور دیکھیں لوگ خود جو ہیں وہ اپنے بچے جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے جو بچے ہیں وہ آپ کے والدین کی کرپشن بچانے کے لیے کرونا سے بالکل یہ بات تو واضح ہے, اور میرا خیال ہے عوام کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی اس سے پہلے ہم عاصم صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ اسکول کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہر گھر میں آپ ہر بچے کو, اگر ایک گھر میں لیٹس سپوز اگر 3 یا 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کو گیجٹ الگ الگ دینا پڑیں گے آن لائن اسٹڈیز میں, تو یہ ایشوز ہیں, ان کو کس طرح سے ایڈریس تو ہو جاتے ہیں, سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے ان کو؟ دیکھیے جی, اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے بہت سے سیگمنٹس آف پاپولیشن میں, ریجنل ڈسپیرٹی ہے, سوسیو اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں, کہ جس میں جب ہم سوئچ کرتے ہیں ای لرننگ کی طرف تو وہ ڈسپیرٹیز, وہ ان ایکوالٹیز اور زیادہ سامنے واضح ہو کے آ جاتی ہیں. صحیح. جب ہم اپنے بچے کو ایک علیحدہ کونا بھی فراہم نہیں کر سکتے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کے پڑھے, یا کوئی ایسا گیجٹ ہو کہ جس سے وہ اپنی آن لائن کلاسز میں کنیکٹ ہو جائے, یا فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. ڈاکٹر صاحب اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ہم ایک کونا بھی ان کو فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی یہاں پر ایک پیتھیٹک بات یہ بھی ہے جو اس میں ہم نے آبزرو کی ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل, گیجٹ اور ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اب وہی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں ہیں, تو یہ بھی ایک نقصان تو یہ بھی ہوا نا ہمیں. جی بالکل. دیکھیے جی, ٹیکنالوجی کا اگر ہم اچھا استعمال کریں تو وہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. وہ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ the difference between medicine and poison is the dose in which it is offered. بالکل صحیح. تو کس حد تک ان کو جو ہے ہم ایکسیس دے رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی, اور کتنی اچھے طریقے سے ٹرین کر رہے ہیں, ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ان کو آبزرو کر رہے ہیں, دیکھنا پڑتا ہے سب. جی تو وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی جیسے کہ عاصم صاحب نے کہا, یہ تو اگر ہم اس دوڑ میں شامل نہ ہوئے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ایسا ہی. ایک بڑی گلوبلائزیشن پروسیس سے ہم ایک حد تک پیچھے رہ چکے ہیں. ابھی تک انڈیا جس حد تک آئی ٹی سیکٹر میں ترقی کر چکا ہے, ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. صحیح. ہمارے پاس ایک دفعہ پھر ایک موقع مل رہا ہے کہ اس طرح ہم اپنی ٹیکنالوجی کی طرف اپنی توجہ دیں, اپنے بچوں کو, اپنے طالب علموں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ جتنی اچھی ٹیکنالوجی کی تعلیم وہ حاصل کریں گے, جتنے اچھے ایکسپرٹ بنیں گے, اتنے ہی اچھے فیوچر گلوبلائز ورلڈ میں
पाकिस्तान अच्छी तरक्की कर सकेगा। नो डाउट। तो जहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स हुए वहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। अपॉर्चुनिटीज भी हमें, अब बात ये है ना कि इनको अवेल करके कितना फायदा लेते हैं हम। जी जी। आसिम साहब, इससे पहले हम जब बात कर रहे थे तकरीबन हर बात में हमने यही एक बात की है कि हुकूमत कितनी सख्ती कर ले। ज़ाहिर है लॉकडाउन लगाने में तो वो सही है, वो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन एसओपीज को फॉलो करवाने में तो सख्ती की जा सकती है। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं, सिर्फ हम इन रूल्स की ही बात ना करें, एसओपीज की बात ना करें, अदर ट्रैफिक रूल्स होते हैं और इस तरह की जो भी चीजें, तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियां की जाती हैं, तब वो चीजें ट्रेंड में आ जाती हैं। ऐसे थोड़ी, वो भी हमारी तरह इंसान ही, लेकिन सख्तियां की जाती हैं। तो क्या वो अब सख्ती गवर्नमेंट की तरफ से नजर आएगी एसओपीज को फॉलो करवाने में? अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है कि ये कैसे हो जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग रूल्स फॉलो कर लेते हैं और हमारी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, या एक तो मुझे समझ आई है कि ये एवोल्यूशन का भी एक प्रोसेस है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता लोग सीखते हैं, जैसे जैसे सोसाइटीज डेमोक्रेटाइज होती हैं, उसमें वही पाकिस्तानी जो यहाँ कोई इशारा फॉलो नहीं करेगा, वो जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएगा तो वो होगा। आसिम साहब, उसकी भी रीजन है, जब उनको पता है कि मैंने $600 पे करना है ये इशारा तोड़ने पे, वो चीज हमें यहाँ पर नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं समारा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जिस तरह अवाम इवॉल्व हो रही है ना, इस तरह इंस्टीट्यूशंस भी इवॉल्व होते हैं। सही है। अवाम से इंस्टीट्यूशन बनते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हमें पता होता है वहां जाके कि यहाँ हमें $600 की जब पेनल्टी पड़ेगी ना तो वो कोई नहीं करता। सही। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा फनी एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ कि एक दफा मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के आगे, ये लॉरेंस रोड के करीब सिग्नल पे था जी। और रेड था, आगे सड़क वैसे खाली थी, तो पीछे एक साहब मुसलसल हॉर्न दिए जा रहे थे, तो मैंने बाहर इशारा किया कि आगे सिग्नल रेड है, तो उन्होंने बड़े गुस्से में गाड़ी रिवर्स की और मुझे साइड से क्रॉस करके वो रुके और मुझे वो स्नैप करते हुए गए पंजाबी में कि यार तू अमेरिका आया है। तो उससे मुझे समझ आई कि उसकी कॉम्प्रीहेंशन ये है कि अगर अमेरिका है तो आप सिग्नल को फॉलो कर लें, अगर पाकिस्तान है तो सब चले। तो ये अच्छा, अब एसओपीज पर आ जाए। अच्छा देखें, अगेन वही बात है कि ये हम मुमकिन नहीं है कि हम हर कॉर्नर पर, हर गली के नुक्कड़ पर, हर बंदे के ऊपर एक पुलिसमैन जो है वो तैनात कर दें। ना करें। हमारी आप जुर्माने तैनात हो सकते हैं, लग सकते हैं कि जुर्माने लगा दें। अगर आप मास्क नहीं वेयर करेंगे तो उसका इतना जुर्माना है, अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो उसका इतना जुर्माना है। ये तो हो सकती है, विजिबल चीजें नजर आती हैं। सैनिटाइजर तो नजर नहीं आएगा लगा हुआ, लेकिन ये चीजें नजर आती हैं। सजेशन ये थी और इसको हमने कोशिश किया कि जो हमारे बस स्टैंड्स हैं और जो हमारी ट्रैवलिंग है वो वहां से करें। सही। पहली स्टेज हमने ये रखी थी कि हम लोगों को मीडिया के थ्रू, लोगों को डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक अवेयरनेस कैंपेन करें कि लोग खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। ठीक है। और तो पंजाब काबीना का ये आखिरी हद तक था कि इस मुश्किल हालात में, जिस वक्त हमारी मईशत जो है इस कोरोना की वजह से बंद रही है और लोग बहुत उस पर आ गए, आप देखें ना कि कई अरब रुपए का तो हमने वो एक पैकेज दिया था, रिलीफ पैकेज दिया था। बिल्कुल। उस मौके पर एक बंदा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उसको हम जाके ₹500 का जुर्माना कर दें, वो एक इतनी मुश्किल पोजीशन में गवर्नमेंट फंस गई। और एक रिएक्शन गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से इतना आ रहा था, ऊपर से हम उन्हें रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उनको जुर्माना कर दें। ठीक। तो सोचा यही गया कि जहां पर लॉकडाउन नहीं है वहां पर एजुकेट किया जाए, ताकि जो ऑलरेडी उनकी एक पैथेटिक कंडीशन है उसको मजीद उसके ऊपर नमक ना छिड़का जाए। ठीक है। तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर अभी तक सोचा है। ठीक है। कि ये अगर खुदा ना खास्ता। प्रोफेसर, जैसे अभी हम एसओपीज की बात कर रहे थे, जाहिर आप स्टूडेंट्स वापस आएंगे, आपके पास एक पूरा महीना है कि आपने इसके ऊपर कुछ प्रिपरेशन की हुई है कि एसओपीज को किस तरह से स्टूडेंट्स को फॉलो करवाना है, या फिर स्टूडेंट्स की कितनी तादाद होगी, क्या हाफ स्टूडेंट्स आएंगे डेली, क्या तरीकाकार आपने क्या लाहे अमल निकाला इसको लेके? देखिए जी, जो वही तरीका है कि पहले तो सरमन्स दिए जाएंगे कि भाई देखें आप सब ने ये एसओपीज इस तरीके से फॉलो करने हैं, जो खास अहम एसओपीज हैं वो ज़रूरी मास्क पहने, हाथ धोकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल एसओपी साबित हुआ हमारे पिछले दौर में। सही। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे अब ट्रेन होना शुरू हो गए हैं और वो पहला एक्सपीरियंस था, एकदम से इतनी तब्दीली लाए गए कि पहले हमारा कल्चर इस तरह का है कि जब तक हम खूब अच्छी तरह मिल ना लें, हाथ ना मिलें या गले ना लगाएं, हमें ये महसूस होता है कि जैसे हम अपने दोस्तों से मिल ही नहीं रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी आदत पड़ रही है कि थोड़े डिस्टेंस के साथ और उसी तरीके से मिले।
تو مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس دفعہ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے SOPs فالو کریں گے. بالکل صحیح. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑی اس سے مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران گورنمنٹ کی جو سوشل پروٹیکشن پالیسی رہی وہ نہایت اہم ہے, اس کا بہت اچھا کردار ہے. ٹھیک ہے. جو احساس کے پروگرام کے تحت فنڈز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, بالکل بالکل, وہ خاص طور پہ جو بہت انڈر پریویلیجڈ اور ڈپرائیوڈ گروپ آف ورکرز تھے ان تک پہنچے. بالکل ایسے. تو جہاں پر اگرچہ کہ بہت سے ریسورسز کا ایشو رہا, لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح فنڈز جو ہیں وہ جس طرح جتنی کیپیسٹی تھی گورنمنٹ کی اس میں رہ کر انہوں نے بڑا اچھا, اس میں پہلے 2000 ملتے تھے ایک فیملی کو, پھر وہ 3000 ہوئے, اور پھر 3-4 مہینے کا ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی. بالکل ایسے. تو ساری دنیا میں اس احساس پروگرام کی بڑی تعریف کی گئی, خصوصاً اس بات کی تعریف کی گئی کہ جس طرح انہوں نے سوشیو اکنامک رجسٹری بنا کر ایکسیس کیا ان خاندانوں کو جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی. بالکل ایسے. تو یہ ایک بیسیکلی کمبائنڈ پالیسی ہوتی ہے. کچھ ہمارے بیہیویئرز کی بہتری ہونی ہوتی ہے, کچھ اچھی اکنامک پالیسی آنی ہوتی ہے, اور کچھ ہم نے ایک دوسرے کو سکھانا ہوتا ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو اس ملک کی ایک موسٹ پریسٹیجس یونیورسٹی ہے, اس کے اسٹوڈنٹس اس میں بہت اہم کردار ادا کریں, نہ صرف خود SOPs فالو کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جیسے اب یہ ویکسین تو آ گئی ہے لیکن ہمیں اس کا نہیں پتا کہ اس کا دوبارہ ہم نے کتنے عرصے کے بعد لگانی ہے, یا اس کے ریزلٹس فائنلی کیا ہوں گے. تو اٹ مینس کہ ہم نے اس کورونا کے ساتھ ہی چلنا ہے, کورونا کے ساتھ ہی جینا ہے. تو اس کو لے کر پھر اسپیشلی جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے اس کو کس طرح سے کنٹینیو رکھا جائے گا, SOPs کو بھی ہم فالو کرتے رہیں, کورونا کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ یہ وبا ہے, اس کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے, لیکن ہم نے اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھنی ہے. جی بالکل. دیکھیے جی, اب ہم آہستہ آہستہ ہائیبریڈ سسٹم آف ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, کہ جس میں ہم فل 100% فیس ٹو فیس ایجوکیشن بھی نہ لیں, بلکہ اس میں پارشلی ہم آن لائن ورچوئل ایجوکیشن دیں اور پارٹلی فیس ٹو فیس دیں. تو ہمارا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یہ طریقہ ہوگا, اور دوسری یونیورسٹیز بھی اسی قسم کا طریقہ اپنا رہی ہیں, کہ 50% کلاس جو ہے وہ آن کیمپس موجود ہوگی, اور وہ کلاس روم سے وہ لیکچر جو کہ فیس ٹو فیس ڈیلیور ہو رہا ہوگا وہی ویب کاسٹ کیا جائے گا, جو باقی 50% کلاس گھر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا صحیح ہے. تو یہ ہوگا کہ ایک دن جو ہیں ایک جیسے آڈ نمبرز رول نمبرز جو ہیں وہ آ کر کلاس روم میں بیٹھیں گے, اور ایون رول نمبرز جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر وہی لیکچر روم جو ہے, وہی لیکچر جو کلاس روم سے ڈیلیور ہو رہا ہوگا وہ سن رہے ہوں گے. اور اگلے دن جو گھر بیٹھے ہوئے بچے تھے وہ کلاس روم میں موجود ہوں گے, اور باقی جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے. صحیح. تو اس طریقے سے ہم نے ایک طرح کا کیمپس کھولنے کا بھی طریقہ بنا لیا, اور بچوں میں یہ عادت بھی ڈال رہے ہیں کہ گھر بیٹھ کے کریں. کچھ بچے جو کہ واقعی نہیں آ سکتے کسی وجہ سے, ان کو ہم نے 100% الاؤ کریں گے کہ وہ گھر بیٹھ کے پڑھیں, اگر وہ گھر بیٹھ کے پڑھنے میں خوش ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے انیشلی, جیسے عاصم صاحب نے کہا کہ ابھی ٹیسٹ ٹو پازیٹیو ریشو جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے, جیسے وہ اور زیادہ کم ہوگی تو اس وقت پھر ہم کوئی اور طریقہ اپنا سکتے ہیں. ابھی ہمیں گریجولی اس طرف جانا ہے کہ جس میں ہم 100% آن کیمپس کلاسز آفر کریں. بالکل صحیح ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. عاصم صاحب, یہ ظاہر ہے جب ایک نئی وبا آتی ہے جس سے ہماری بالکل جان پہچان بھی نہیں ہوتی, اس کو جانچنے میں, پھر اس کے خلاف لڑنے میں ایک ٹائم لگ جاتا ہے, جیسا کہ ہمیں بھی لگ گیا. بڑی ایک انسرٹنٹی ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا کچھ ہے حکومت کا؟ आर्टिकल 370 and 35A
मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी को भी दे दें, इसमें आप क्रेडिट इमरान खान साहब की नीयत को भी दे दें कि वो ये समझते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी स्ट्रैटेजी अपनी जगह, इमरान खान साहब की नीयत अपनी जगह, लेकिन लोगों का जिम्मेदाराना जो रवैया है वो जरूरी है, वो बेटर है, वो जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब वैक्सीन की हम बात करें तो डॉक्टर नौशीन साहब हमारे साथ ही अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि अब वैक्सीन कुछ अरसे में आ जाएगी। पंजाब में क्या सूरत हाल है, कुछ आपकी हुई है इसके ऊपर मीटिंग्स? डॉक्टर नौशीन साहब से बात हुई थी, चूंकि ये सेंट्रल लेवल पर हम इसको देख रहे हैं, उसमें बल्कि मेरी अताउर रहमान साहब से बात हुई। अब जो रिच नेशंस हैं उन्होंने तो ऑलरेडी डिपॉजिट्स करवा दी हैं। ऐसा ही है। अब कैबिनेट ने $150 मिलियन का जो एक ग्रांट है वो अप्रूव की है। अच्छा। ताकि हम 2-3 जगह 3 कंपनियों से हमारी बात चल रही है, और कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये फैसला किया गया है कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस को रियायती नर्ख के ऊपर ये वैक्सीन दी जाएगी। उनसे भी हमने अपना ये वाला केस भी फाइल किया हुआ है कि उस पर करें। अब ये जो $150 मिलियन की ग्रांट अप्रूव हुई है, इसका सिर्फ ये है कि हम जल्द अज जल्द इसको खरीदें, और ये जो सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर है, यानी आप मार्च के बाद, हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो मई है कि मई में ये पाकिस्तान के पास आ जाएगी अब तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ये उसी तरह मटेरियलाइज हो जाए, तो मई से ऑनवर्ड्स हम इसको लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट या जो भी है उसको करना शुरू कर देंगे। जितनी सरकारी है वो हमने कहा है कि वो फ्री होगी, और उसके अंदर फिर वही ये एक ग्रेडियंट सिस्टम होगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, उसके बाद फिर ये नीचे आएगी जो ज्यादा वल्नरेबल क्लासेस हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि जाहिर है अब वो घर से निकलेंगे, स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, इनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कोरोना के हवाले से? देखिए जी, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये नए साल का आगाज़ जो है वो पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ शुरू किया जाए। बिल्कुल सही। जो नुकसान अगर हमें वर्चुअल टीचिंग की वजह से हुआ है, वो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं। सही। टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम से कम कंप्रोमाइज़ की जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो भी कमी है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से वो दूर करते रहें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपनी जहनी कैफियत को बेहतर रखें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, और इंशाअल्लाह SOPs को भी फॉलो करें। और ज़रूर। SOPs जब हम कैंपस में आना शुरू करें तो अच्छे तरीके से SOPs ना सिर्फ खुद फॉलो करें, बल्कि अपनी ये जिम्मेदारी पकड़ें कि अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में दूसरों को भी उस पर आमादा करें कि वो भी SOPs अच्छी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आसिम शौकत साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एंड यहीं पर करना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो इसका मतलब है आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आप उनसे भी मोहब्बत नहीं करते, अपनी कंट्री से भी मोहब्बत नहीं करते। तो अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर SOPs को फॉलो कीजिए। आप मास्क वेयर कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, और सोशल डिस्टेंस रखिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें, इनको फॉलो करके अगर आपकी जान बच सकती तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।